Tapos, nag-kiss kami. Ganito. Nag-kiss kayo? Nag-kiss kayo? Nag-kiss na kayo! Oh my God! 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 Wendy nga. Totoo! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Ikaw, huwag ka maingay. Baka marinig tayo ni nanay. Wala na si nanay. Ano ka ba? Kanina pa umalis. Talaga, dali! Text natin siya! Dali! Text natin siya ngayon na! Yun na, bilis! Oh, yan na. Oo, dali. Ano sasabihin ko? Sabihin mo, Bilis! good morning, Be. Good morning, Be. Good morning, Be. Ang jologs, medyo social naman. Good morning. Tapos lagyan mo ng smiley. Lagyan mo smiley. Good morning, Smiley. Ayan na! Oh my God! Bilis, nag-reply na ba? Patingin, patingin. Wala pa, bakla. Oh my God. Ayan na! Oh my God! Reply! Good morning, Ben! Actually, in fairness, ang bilis ha. Talagang inaantay mga text mo. O, dali sagutin natin. O, bilis, ano sasabihin Bilisan ko? na. Alam ko na. Nag-breakfast ka na ba? Ayan na! Ayan na, ayan na, ayan na! Oh my God! Mag-breakfast ka na! Late ka na sa office! Oh my God! Anong oras na ba? 8:30!